Hiniusang i-care. Nagdalit ka ninyo, dili lang sa akong kaanyag, kung dili, lakip ang batasan sa pag-pitch and close a valid sale. Kining tanan, atong gihalad sa atong balaang bata kang Senyor Santo Niño. My name is Margie Firulino, representing the Mother LOVOB Care Video. Viva Pete Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Remember, no to slamming, no to uwa, and yes to clean sale. Viva! Nawang sa ninyo kung pilay ka na kung alang sa Margie. Nauna nga, i-appreciate ni mong beauty. Interpretation. Siguro interpretation. Turn. Dapat pag may ko niya, no, hindi competition. Turn. Ay, sawa, Phil. Siya lang. 3. 5. Nasa kapangan. Ano niya? Kapangan ay ko. Good na. So, bye-bye and ay pag na. So exciting. Dang. Contact na daw ni Julie. Travel. Si Kuan. Travel usa. One. Bye-bye. Malis na ako. Buntag Subuanon, good morning, Iker. This is Rhea Rose Canoy na nagagikan sa yutang gituburan sa TSR kundiin tukmang proseso sa tukma. Jesus. Sige lang.